हेलो गाइस मैं किशोर मैं नतुन मिनी ब्लगर आपलोक स्वागतम जनालो बोलक आज निजर गाँवले उभति जाओगे भिडिओ आरम्भ करूँ जोते आको बेलेग बाटेरे जाम बहुत भितरुआ जगह आछे हेबिलाको चाइ जाम लगते इयाते आको सकलोते बागाনৰ परिवेश बागाने बागान सकलोते आमी आको बरखुण भिजिहे गई आछो ट्रेन आहा टाइम होइसे केने रखिए दिसु पिछमेने देखिसेने किमान आर्मी रखि आछे फाइनली ट्रेनखन आहि गल इতিয়া যাব পাম আৰু एखिनि आको राङापारा आमार मुसलमान भाइসকলক ঈদ मुबारक एखिनि जगह আৰু কি সুন্দৰ লাগিছে কি ধুনিয়াকৈ ৰাস্তাটো গছ গছনি আছে মোৰ দেখিয়ে ভাল লাগিছে ठेलामारा पालो আৰু এখন হল ठेलामारा पॉलिटेक्निक कॉलेज पॉलिटेक्निक एप्लाई चली আছে गाइस কোনে কোনে पॉलिटेक्निक एप्लाई কৰা কৰি লবা ঢেকিয়াজুলি পাৰো আৰু এতিয়া ঘৰত যোৱাহে কথা বাৰু ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেন্ট কৰি এবাৰ জনাবা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং গাইস পাৰিলে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।